মানুহটোৰ মানে অলপ কমন সেন্স বস্তু নাই ইমান ডাঙৰ মানুহ হৈছে ইমান মোটা তাগৰা এনে কোনো মাথাত একোই নাই নাইকল পানী ভৰাও আছে সেইকাৰণে আদিবাসী গো বেক কৰি আছে সেইকাৰণে ই পাগল কুকুৰৰ দৰে বুকি আছে আল বাল নাজানা একো বুকি নাথাকতি এখন এক বস্তু নাই আমার ঠিক ধনুক আছে আমার ঠিক ধনুকও নাই ঠিক ধনুক ধরিলে আগত মারি ফেটাই দিছিল আমাকে এটা তো আমি না বানাম কিমান মারছে 10-12 জন মারছিল ভাই অমিত তীর দিয়া কিমান মারছে 10-12 জন মারছিল লাগা নাই ওইভাবে 8টা না 10টা মান ঘর শুয়াই দিছে জ্বলাই দিছে সব আর আমি তো ইয়ার হেৰি থাকিলে তো আমি আহিম পুলিশ থাকিলে আমি খেতি বাতি করে খাম আর মুই যদি না থাকি আমি তো ভয় ভয় লাগে উপায় নাই আমি রাতি সাথে দাহিয়া কিনে চির চিরে মার দিলে আমি কেনেকা বহিম আমি তো দৌড়বা পাৰিম তো সাহস তো গেলা কিমান জ্বালা এইকাৰণে লাগে আহিব মানুহ এখন এক বস্তু নাই আমার ঠিক ধনুক আছে আমার ঠিক ধনুকও নাই ঠিক ধনুক ধরিলে আগত মারি ফেটাই দিছিল আমাকে এটা তো আমি না বানাম মানুহটোৰ মানে অলপ কমন সেন্স বস্তু নাই ইমান ডাঙৰ মানুহ হৈছে ইমান মোটা তাগৰা এনে কোনো মাথাত একোই নাই নাইকল পানী ভৰাও আছে সেইকাৰণে আদিবাসী গো বেক কৰি আছে সেইকাৰণে ই পাগল কুকুৰৰ দৰে বুকি আছে আল বাল নাজানা একো বুকি নাথাকতি অসমত 23 বিজেপিয়ে যি ধৰণে আজি আপোনালোকে চাব গণৰাজ্য দিৱসত মই যি ধৰণে বাংলাদেশী মুছলমান আজি আপোনালোকে চাব গণৰাজ্য দিৱসত মই যি ধৰণে বাংলাদেশী মুছলমানৰ কথা কৈছো মিয়াৰ কথা কৈছো আগত মোক কোনোবা মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰিছিল নেকি আজি মই ডিব্ৰুগড়ত কৈছো অসমত 63 লাখ বিঘা মাটি আজি অবৈধ বাংলাদেশীৰ দখলত আছে এই ডাটাটোৱেতো দিব মানুহে ভয় কৰিছিল যে ভোট বেংক নষ্ট হৈ যায় বুলি কিন্তু আজি আমি ভোট বেংককো ভয় কৰা নাই আৰু 1.5 লাখ বিঘা মাটি আমি ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছো আৰু আঞ্চলিকতাবাদ মানে কি এইটো নহয় জানো যে অসমখনক বিদেশী মুক্ত কৰিব লাগে অসমৰ সম্পদসমূহ অসমৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হ'ব লাগে বেলেগটো আঞ্চলিকতাবাদ বুলি একো নাই অসমীয়া ভাষা ধ্ৰুপদী ভাষা হ'ব লাগে লাচিত বৰফুকনৰ সুখ্যাতি জগতত বিয়পি যাব লাগে তাৰ বাদে আঞ্চলিকতাবাদ কি আছে এতিয়া লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দৰে যি আঞ্চলিকতাবাদ আছে তেওঁলোক হল মিয়াৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰা আঞ্চলিকতাবাদ বৰপেটাত মিয়াৰ এভিকশ্যন হলে ইয়াত তেওঁলোকে কান্দে গতিকে আচল আঞ্চলিকতাবাদ কি যে যি কাৰণে 856 জন 860 জন শ্বহীদে মৃত্যুবৰণ কৰিছিল তাক মনত ৰখা আৰু 860 জন শ্বহীদে মিয়াক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণেতো মৃত্যুবৰণ কৰা নাছিল গতিকে আচল আঞ্চলিকতাবাদ বিজেপিৰ মঞ্চতে হ'ব পাৰে আন পাৰ্টিৰ মঞ্চত এতিয়া আঞ্চলিকতাবাদ নাই মিয়াৰ আগে পিছে ঘূৰাই তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি আপলোড होनाय जादोंमोन बे भिडिअनि गेजेरजों आङो ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरखौ माखासे सांग्रांथि होनाय भिडिअ आङो लानानै फैदोंमोन रायजोफोर जाय जाथायाथ' जानानै थांबाय बे जाथायखौ लानानैहाय जोङो बार बार सावरायबाय थानानैबो लाब गैलिया जाय जाथाया जानानै थांदों बियो एकदमबारे दा बाथ्राया बिथांमोननि साइडनिफ्रायबो एरेस्ट जाया नङा गोबांथार एरेस्ट खालामनाय जादों पुलिस प्रशासननिफ्राय दा नैबे थिर आरो जिलिद नैबेखौ लानानै जे बिथांमोना धुमखि होबाय थायो जेब्लायबो गावसिनि कालचारनि बुस्थु होननानैहाय बिथांमोना गावसिनि बोला थिरखौहाय जिलिदखौहाय लानानैहाय बिथांमोना बर' जातिखौहाय धुमखि होबाय थायो दा नैबेखौ लानानैहाय बेखौ मानो बोखारनो हायाखै बेखौ गोबांथार सोंथि खालामदों रायजोफोर नैबे बुस्थुखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव क्लेरिफिकेसन होनो सानदों बेखौहाय जोङो जाखिनि नुदों बियो बिराद रागा जोंथाव आरो दुखुनांथावखा आरो बिथांमोना जिलिद लानानै गिथावनायैहाय बिथांमोना बर' जातिखौहाय धुमखि होदों दा बेखौहाय पुलिसाबो हमाखै बियो नंगौ नाथाय बेखौहाय जे बिथांमोना कालचार हिसाबैहाय कालचारनि मोनसे बुस्थु होननानै बिथांमोना जे हाथियार बाहायगासिनो दङ बिनि बागैहाय प्रशासन लेभेलनिफ्रायबो गोख्रों
मोनसे डिसिसन बा टारगेटआ लानांगौ आरो बेखौ बन्द' खालामनांगौ बियो एकदमबारे गोनांथिथार नाथाय बेखौहाय प्रशासन लेभेलनि मोखांनिफ्राय जे हगार हरफिनदों बेयावबो गोबांथार काहानि दं दा नैबेखौ बोखारनो थाखाय खामानिखौ जोंनि गेदेरमाफोरा मावाखै नङा मावगासिनोबो दङ जायनि थाखाय दाख्लै कारिगावआवहाय जाय जाथाया जादों मोनसे इमोशनजोंहाय भायलेन्स खामानिफोराबो जाया नङा जादों बे इमोशन समावहाय जाखायोखा बेखौबो प्रशासन लेभेलनियाबो आरो सरकार लेभेलनिफ्रायबो बेखौ बुजिया नङा बुजिगौ ओमफ्राय बुस्थुआ जाहैबाय नैबे थिर बोल्लाखौ जे जोङो बिसिनिफ्राय बोखारथारनांगौ दा जुदि जोङो एग्जाम्पलाव जुदि जोङो साननानै नायोब्ला जोंहाबो कालसारावहाय दाहाल थुंग्रिफोर दङ जोङो बेखौहाय न' जोङो लानाय जाया आरो बेफोरखौहाय लानानैहाय जों रावखौबो धुमखि होआ बेयो एकदमबारे 100% कारेक्टखा जोङो बेखौहाय अनलि बबेबा मोनसे कालसारेल श'आवल' जोङो बेखौ देखायनाय जायो दा बुस्थुआ जाहैबाय बेखौ बोखारनो थाखाय बिसिनिफ्राय अपेनलि न'खर लानायनिफ्राय बोखारनो थाखाय जोङो माखासे आयेनगत भाबैहाय जोङो आयेनजोंहाय जोङो खारलांनांगोन दा बे आयेनजों खारलांनो थाखाय हयथ'बा नोंथांमोन गोबाङा मोनथियाखैबो जानो हागौ जे बिनि बागै खामानि मावाखै होननानै नाथाय बेखौ अलरेडि गेदेरमाफोरा बेखौहाय प्रेस मिटनि गेजेरजोंब्लाबो फोरमायथिदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बड' जाथि सुरक्षा मन्चनिफ्रायबो अल बड' सुरक्षा मन्चनिफ्रायबो बेखौहाय फोसावनाय जादों आरो बनसुनिफ्रायबो फोसावनाय जादों आरो गुबुन गोबांथार आफादफोरा लोगो नांनानै गावबुरा आफादनिफ्रायबो बेखौहाय माने फोसावनाय जादों दा बाथ्राया बे थिरखौ जे बिसिनिफ्राय बोखारनांगौ बिनि खामानिखौ बिथांमोना अलरेडि मावबाय डिसिनियावहाय मेम'रेन्डाम होनायसिमावहाय आंबो दङ आरो बे मेम'रेन्डामावहाय लिरनाय जादों जे बिथांमोना जिलिद बोरलाखौहाय अफेनै लानानैहाय दिनै बर' जाथिखौ सिगियो बे लाइनजोंहाय बेखौहाय लिरलांनाय जादों जेन' बिथांमोना कालसारनि होननानै बेखौहाय हाथियार बाहायालासे मोनसे कालसारेल श'नि गेजेरावल' जेन' देखायो जेन' अफेन बिसोरो जेब्लानो दावराव जायो अब्लानो बेफोर बुस्थुखौ लानानै जेन' ओंखारनो हाया बेखौ प्रशासन लेभेलनिफ्राय गोख्रोङै माने डिसिसन लानो थाखाय मेम'रेन्डाम गथायनाय जादों डिसिनावहाय बे मेम'रेन्डामा जोंनि बिटिसिनि चिफ आरो आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा आरो भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि गेदेरमा सारमोननिसिम बेखौहाय दैथायहरनाय जागोन